আপনাদের বাচ্চাদের যদি কথা বলতে কোনো ধরনের সমস্যা হয়, কথা বলতে পারে না, স্পিচ ডিলে হয়ে গেছে, অটিজম ডিসঅর্ডার যদি আপনারা দেখছেন, তাহলে আপনাদের জন্য সুখবর। গুয়াহাটি থেকে আসছেন একজন স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ প্যাথোলজিস্ট প্রতিস্মিতা কৃষ্ণাত্রেয়া। উনি 28 তারিখ ফেব্রুয়ারি মাসের 1 তারিখ এবং 2 তারিখ মার্চ মাসে উনি সেই বাচ্চাদেরকে দেখবেন। আপনাদের বাচ্চাদের যদি এরকম কোনো ধরনের সমস্যা ভুগছেন, তাহলে আপনারা সেই কনসালটেন্ট মহোদয়ের সঙ্গে আপনারা কনসাল্ট করে নিতে পারেন। नमस्ते, मैं प्रतिस्मिता कृष्णात्रेया एक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ। जैसे आजकल दिखता है बहुत सारे बच्चों में बात करने में प्रॉब्लम हो रहे हैं, बहुत सारे स्पीच डिसऑर्डर्स होती है या तो लैंग्वेज डिसऑर्डर्स होती है। ऐसे प्रॉब्लम्स का जांच कराने के लिए आप मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हो। मैं आ रही हूँ आप लोगों के शहर सिलचर में एट यूनिवर्सल जीनियस केयर ऑन 28 फरवरी, 1 मार्च एंड 2 मार्च को। फ़ोन करके कंसल्टेशन बुकिंग एंड कंसल्टेशन डिटेल्स ले सकते हैं।